खाने काबा में जन्नत से भी खूबसूरत मनाजिर नमूदार। अल्लाह अकबर। तवाफ के दौरान गिलाफ काबा पर ऐसे मनाजिर दिखाई दिए कि ज़ायरीन की आंखें अश्कबार हो गईं, देखने वालों पर रिक्कत तारी हो गई। अल्लाह अकबर। या इलाही रहम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खाना काबा में हजारों की तादाद में मौजूद ज़ायरीन ने दौरान तवाफ एक शख्स को धाड़े मार मार कर रोते देखा। उसके रोने में ऐसा दर्द और शौक़ दीदार छुपा था कि वो रोया तो लोग रुक रुक कर उसकी जानिब देखने लगे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो भागता हुआ खाने काबा की एक सिमत को गया और देखते ही देखते गिलाफ काबा के आगे हाथ जोड़कर दुरूद पाक पढ़ने लगा। लोग हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे, जैसे वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका हो। जब लोगों ने गिलाफ काबा पर गौर किया तो उनकी चीखें निकल गईं। वहाँ पर क्या मंजर था। नमाज अदा करके हरम काबा में मौजूद अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब करवा रहे थे तो अचानक वहाँ एक शख्स आया, जिसे देखकर सबकी तवज्जो उसी पर मरकूज हो गई, क्योंकि उस शख्स का हुलिया ही इस कदर अजीब था। ऐसा लगता था जैसे वो आज के जमाने का ना हो, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक शख्स हो। उसका लिबास इंतहाई सादा मगर साफ था। वो सफेद लिबास में मलबूस था। जो भी उसे एक दफा देख रहा था तो दोबारा उसकी नजर उस शख्स की जानिब जरूर उठ रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो शख्स ऐन जवानी में कदम रख रहा था, मगर इसके बावजूद सादगी इसके वजूद पर आया थी। इसकी खुदा के लिए मोहब्बत बिल्कुल खालिस थी और वो सब इसके हुलिये से भी दिखाई दे रही थी। वो हसीन नौजवान चलता हुआ खाने काबा की जानिब आया और रोते हुए गिड़गिड़ा कर न जाने क्या दुआ करने लगा। लोग न चाहते हुए भी पलटकर उसे देख रहे थे, क्योंकि ऐसा नौजवान उन्होंने आज तक अपने सामने नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया का हो ही नहीं। जब लोग तवाफ खाने काबा में मसरूफ हुए तो वो भी तवाफ करने लगा, मगर जैसे ही खाने काबा का तवाफ शुरू हुआ वो लड़का मुसलसल रोए जा रहा था और दुआ मांग रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसे लगता जैसे उसका कोई करीबी शख्स बहुत ही बीमार हो, या फिर कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो इस कदर रोए जा रहा था, वरना इस जवानी में यहाँ पर कोई क्यों इस कदर रोएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आजकल के लड़के सिर्फ अपने मफाद के लिए ही खुदा के हुजूर रोते और गिड़गिड़ाते हैं। होगा कोई मोहब्बत का मामला जो ये खुदा के आगे अपने महबूब के लिए इस कदर रोकर दुआ मांग रहा है। इसे रोता देखकर एक बुजुर्ग ने इससे पूछ ही लिया, क्या हाजत रखते हो? तो वो शख्स रोता हुआ कहने लगा कि मैं यहाँ पर अपने महबूब की जियारत करना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए, आखिर ये किस महबूब की बात कर रहा था। वो लगातार ये सोचते हुए रो ही रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल मंडलाने लगे। देखते ही देखते सारा आसमान बादलों से घिर चुका था। सिर्फ वो जगह खाली थी जिस जगह पर खाने काबा मौजूद था। वो शख्स रोता हुआ गिड़गिड़ा कर मुसलसल दुआ कर रहा था। कभी अपनी मकामी जबान में रोकर दुआ करता तो कभी अरबी जबान में यही कहता कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बेताब हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी सांस निकले तो मेरा महबूब मेरे सामने हो। मैं नहीं जानता कि हमारे बीच किस कदर फासला है, मगर खुदा रहा मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मुझे मेरे महबूब की जियारत करवा दी जाए, ताकि मैं अपनी कब्र में सुकून से उतर सकूं। लोग इसकी दुआ को सरसरी से ले रहे थे, मगर देखते ही देखते आसमान पर बादलों ने इस कदर तेजी से चलना शुरू कर दिया कि जैसे हवा में धुआं सा उठता है। अचानक इस लड़के ने खाने काबा की जानिब देखकर बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। वो खाने काबा को देखकर फौरन नजर झुका गया और अकीदतमंदी से सर को खम करके सलाम करने लगा। ऐसा लगता था जैसे वहाँ उसे कोई इंतहाई मोतबर हस्ती मिल चुकी हो। लोग पलट पलट कर उसका अंदाज देखने लगे, मगर वो शख्स कितनी ही देर सर झुकाए खड़ा हुआ सलाम भेजता रहा और फिर दीवानावार दौड़ता हुआ खाने काबा की जानिब गया और गिलाफ काबा को यूं चूमने लगा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। लोग पलट कर उसकी जानिब देखने लगे। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी इसकी जानिब आई। लोग समझने लगे थे कि यह पागल और जुनूनी सा शख्स है जो यहाँ आ गया है, मगर वो रो रो कर कह रहा था कि मुझे खबर थी कि मेरा महबूब मुझे कभी भी अपनी बारगाह से खाली नहीं लौटाएगा। मैं जानता था कि मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं आपका दीदार जरूर कर लूंगा। इतना कहकर वो लड़का पीछे को गिर गया। लोग जो उसे संभाल रहे थे उसका बेजान वजूद होता देखकर हैरान रह गए। खुद्दाम वहां आए और उसे बाहर ले जाने लगे। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक वो वफात पा चुका था। दोस्तों, इस लड़के की सांसें तो उसी वक्त निकल चुकी थी जब वो गिलाफ काबा को चूम कर गिरा था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुरा रहा था। मौत उसे अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी, मगर वो मुस्कुराए जा रहा था।
جب اس کے گھر والوں سے اس بارے میں پوچھا گیا تو گھر والے کہنے لگے کہ اس لڑکے کو کینسر تھا کہ مرنے والا تھا۔ اسے خبر تھی مگر ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا اور پابندی سے نماز ادا کرتا۔ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا کہ مجھے میرے محبوب، مجھے خدا تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، میں ان کا چہرہ مبارک دیکھ لوں، اور میری آخری خواہش یہی ہے کہ میری تمام نیکیوں کے بدلے میں مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ تو واقعی اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی محبت، اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، اور دیکھیے انہوں نے اسے اپنا آخری دیدار کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال ابد الآباد تک آفتاب رسالت کے جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقا محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاس پاک سے معطر تھیں، سانس لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دنیا و مافیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ اس حسن بے مثال کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح بن جاتا۔ وہ چاہے کتنے ہی مغموم و رنجیدہ ہوتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی ان کے دل و جہاں کو راحت اور سکون کی دولت مل جاتی۔ پھر وہ عالم بارفتگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت کی آرزو اور تمنا کی فضائے دلکش میں گم ہو جاتے۔ انہیں یہ اندیشہ بےتاب رکھتا کہ کہیں ان سے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں بہا نعمت چھن نہ جائے جہاں فضا سنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ سورہ نساء آیات نمبر 69-70۔ اس مقام پر مفسرین کرام نے آیت مذکورہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و وارفتگی کے احوال و واقعات کا تذکرہ بڑے پیار اور دل آویز انداز سے کیا ہے۔ صحابہ کرام اول تاخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ مال و اولاد کی۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانتے تھے۔ انہوں نے جس والہانہ عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی، اور نہ ہی قیامت تک اس بے مثال محبت کے مظاہر دیکھنے ممکن ہوں گے۔